Okay. This is the third session, January 3, Thursday. Ika-13 days niya from the attack for 3 PT sessions, no? Sa PT management, but additional exercises, dako na siya nga weights, no? That's about 1.5 liters with sun, no? 10 reps times 1 set on all planes on the left extremity, upper and lower extremity. Now, ang dako kay improvement ro ni Anan is about the yahang baba, no? Sa iyang baba nga maayo na masturya. From nga dili bird gitanan karon na okay na kayo. Okay, and up. Okay. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, good. So ako kayo siya na-improve, no? Muna siya, liter na from C2 niya tubig. Okay. Okay, so iyang space ay daw. So sa iyang space nga atong gipa everyday na atong gipa massage. So dali na kay ni-recover, oh. Nawa na kay hiwi niya. Unya ni sulti niya medyo klaro-klaro na, no? Paun na squat yun. Di yun hiwi Pakistanan. That's right. So karon man na sultian. Oh, okay na. Okay. Yun.